দেখি এবার কে কে বৃন্দাবনে যাবেন, এবার হাত তুলেন দেখি। একজন দুজন আছে যে মাত্র কয়জন? যে রাধে মায়েরা সবাই মিলে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল। রাধে 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 নামে জপ করো। এই দেখে এই উঠানো রে, এই নাম কৃষ্ণ নামে রাস পিয়া করো। হাত তুলে হাত তুলে নাচতে হবে তো। আমি কি একা একাই নাচবো নাকি? সবাইকে নাচতে হবে। রাধে 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 নাম জপ করো, কৃষ্ণ নামে রস পিয়া করো। রাধে রাধা নামে জপ করো, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধা নাম জপ করো, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে নাম জপ করো, কৃষ্ণ নামে রস
नाम रस पिया करो राधे राधा जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा नाम जप करो कृष्ण नाम रस पिया या धनी करो या धनी राधे राधा नाम जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा नाम जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा नाम जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधा राधा नाम जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधा रानी है महारानी उनके महिमा सब कोई जाने राधा रानी है महारानी उनके महिमा सबके जाने राधे राधे नाम जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा नाम जपा करो राधे करो राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधा नाम जपा राधे रस पिया करो राधे राधे नाम पिया करो राधा रानी पिया करो राधे राधा नाम जपा करो कृष्ण नाम रस पिया पिया करो जय राधा रानी की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की साधुगुरु वैष्णव की पिता माता की अपन अपन गुरु गोसाई की वृंदावन धाम की नाजिरपुर ग्रामवासी की नाजिरपुर भक्त बिंदु की नाजिरपुर कमिटी माँ बाबादेर की जय राधा गोविंद